Good morning everyone. Sus, basa pa ang buhok natin. Kung gaano kamal ang tiempo kahapon, ngayon naman super ganda. Grabe, Monday. Kaya hindi ako pumasok sa biyanan ko. Sabi ko bukas ko na lang palitan ang aking pag-work sa kanya kasi makikipag-meet ako sa aking mga kapatid. Kaya antabayanan nyo ang aking vlog mga palangga dahil imimit ko ang aking mga kapatid dahil matagal-tagal na rin kami hindi nag-breakfast together. English yun. Kaya antabayanan nyo ang vlog palangga ang langit. Grabe ka-happy. Monday today, grabe talaga siya ka-happy mga palangga. Kaya happy din ako dahil lumabas ang araw. Talagang summer na. Time check tayo, 10:15 pa lang po ngayon at magbe-breakfast kami ng aking mga brother and sister. Kaya ayan, pinakita ko lang sa inyo ang langit para ma-compare kahapon. Sobra kahapon, makulimlim. Ngayon, medyo hindi pa tuluyan lumabas ang hindi pa tuluyan nag-blue ang langit pero nandun na yung araw. Andun na yan diba? Hindi ko makita. Ayan Dito na ako sa Algorta. Kaya lang, walang parking. Hanap-hanap muna tayo ng parking bago natin sunduin si Senyora Agida. Sabi ko, park muna ako bago ko siya i-message na andito na ako. Para sabay kaming akyat sa taas. Kapasaw. Ini. May? Kasi sabi mo May popcorn? Uy, kikiri. Nahiya. Kikiri. Agod! Nos vamos! Agod! Bye-bye! Ayan mga palangga. Nandito ako sa bahay ni Dunya Agida. Sunduin namin yung mga anak niya. Dahil papunta na kami sa taas at mag-breakfast na. May kinuha lang kasi kami doon sa Chinese store. Kinuha namin yung salamin para sa bahay ni Mama. Inakit na rin namin kina Mama kaya ito, pagod. Mamaya, kita-kits tayo. Pasanada, no ba mo sal? Yan, sa parke lang naman tayo. Ayan. Magpapalaba kami sa banas ng reyna ng mga agida. Ay, Diyos ko Lord. Andito, ayan Palabhan namin. Ayan. Yawa, nakakunhunto man to si Junior, nakakunhunto. Ala, Pokemon. Eh. Okay, saan tayo? Saan? Naka-vlog ka? Oo. Sama. Na-upload mo na yung kechang? Walang hiya naman talaga ito. Hindi ka naka-copyright? Hindi. Sa Turagsoy. Yung sa Turagsoy, hindi ako nag-copyright. Try natin sa Saan yun? May desayuno ba dyan? May desayuno dyan? Ah, si? Oh, vamos. Vamos, chicos. Vamos sa desayunan. Mamaya, upload ko siguro. Ya. Por ahí, un poco lejos. Hay que andar un poco. Oh, no. Eso es ejercicio. Vamos. Poco es 4 palabras. A ver, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Bumaba na nga ito eh. Bingo. Tengo el celular. Mira que nada. Inano, ¿no? Ya verás, cuando crezca más que tú, verás. Pero ahora es enano. Cuando vengan conmigo a cenar. Ay, milyonaryo ka na pala.
Naka-extra tayo. Saan ka nag-extra? Natip namin yan. Ah? Venga, vamos. Sí, tenemos sitio más adelante. Ayan, mga kabos. Walang ano, kasawaan to. Kagabi pa to magkasama. Ngayon naman. Si Hotel wala ngayon kasi may ano, may biyahe sila dahil anniversary pala nila ng ano nila, kasal. Tapos si Marvin may trabaho. Ay, sila punta. Sa San Sebastian nga. Magkotse yan sila, oo. Pambalik nila ito. Ano sabi niya doon sa ano 20? Oo. Mag-ano yan sila. Mahilig man yan sila sa ano, yung parang bahay. Kasi mas mura man. Ano tawag yan? R&B? Oo. Rent? Ano siya? Kung anong pangalan yan? Ito, plataforma de clases. Shout out sa asawa ko, dyan sa Dubai. Sa Dubai ba yun si Habibi? Hindi, Pilipinas yun eh. Mga Habibi, Dubai din yan. Asi? Puro Pakistani, Habibi. Kaya tumambay kami dito, preso-preso. Yeah. Kahit sa kung karga. Para ba? Karata kita dyan. Doon daw kami sa trabaho ni isa naming kapatid. Hindi makasama ngayon si Marvin. Kaya dadalawin namin sa trabaho niya. Doon kami mag-breakfast. Yan ata, yan eh. 20 euros por bailar. Ay, te digo qué colores se pueden. Ito nga. Yung, dito na tayo bandang labas. Dito na. Katarong nito mga to eh. Nagpalimutan na. Ayan. Venga, shout out sa vlog ni Chata. Tinan mo ang outfit. Jawa. Lukaw eh. Shout out sa mga kusinero dyan. Pincho tortilla sa akin. Si aquí, de cocinero. Muy bonito lugar. Muy bonito. Yan. Yan, desayuno ni Aaron. ¿Ya desayunó? Ha? Yo ya desayuné. Ya tengo Mas pan sa tortilla? Sí, claro. Pero quieres, coge el mío, no como pan. Toma, pa. ¿Qué le pasa? ¿Quiere desayunar? Ah, carga. Ini, gigil. Ang buka. Gusto din niya magkarga. ¿Quieres carga? ¿Quieres carga? ¿Quieres carga? Gordo ando na. Comienzo. ¡Ay, más alto! Comienzo.
Almusal nga daw sabi ni Junior. Pero ano yun? Papi, nagkarano. Mira, te puedes kusuma sila kaya. Está quieto. A ver, escucha. El primer premio es 150 euros. Segundo lugar, 100. El tercero, 50. Y la que no ganan, solo 20. Entonces, ¿qué me has preguntado si el dinero para los niños? Para la que ha participado, si es tu padre y tú, pues a los dos, mitad, eso es. Si ganamos 150, le doy 50 y los 100. Mitad, eso depende ya de cada esto. Entonces cualquier baile y el traje es de Navidad, navideño. ¿Vale? Bueno, no tiene que ser canción, música de Navidad. Malumon, Pero un baile no. Si queremos podemos cantar, ¿no? No, cantar no, es baile, bailar. ¿Y por qué? Baile. ¿Podemos hacer muchacho? Cualquier música podéis elegir. Que podéis... cualquier baile. Y otra cosa, tenéis que practicar bailar para... No hay premio allí, es para... ¿Cómo se llama? ¿Y para qué dices que hay premio? No. El otro es con vuestros padres, con premio. Pero tienes que practicar otro baile, Si no queremos bailar, vuestro regalo para mí, porque es mi cumple. ¿Vale? si no queremos bailar, pues no ganas. Si no queréis bailar, bueno. Mejor pero hay que practicar bien porque yo quiero al menos estar en tercer puesto. Pero no pasa nada si no ganan, ¿no? Hay también premio la que no ganan. Sí. Lo importante allí es participar, ¿no? Batman. Ano yung Spider-Man? Pag-sir. Oo, diba? Ang ganda, ang dami yun. Kaya lang kasi pag may salamin kasi yung... Vamos ya a casa, time check. Ya son 1:15, ¿eh? O sea, hay 45. Di agor na. No tenía tiempo para intentar. Agor, mga palangga. Di agor, mga palangga. Ang mukha ay. Yan. Agor na dong. Ay, nakatulog. Nakatulog in town. Mingga, vamos na. Ayan mga palangga, naghiwa-hiwalay na kami. Ayan o. Pauwi na kami ng bahay. Bye-bye. Until my next vlog.